Agay, 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 wala na, patay. Agay. Gusto man to, uy, aftershock, naglinog, ayaw. Ayaw, 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 ayaw. So, hi everyone, again, it's me, your Porlock girl. Di joke lang guys. So, karong hapon na guys, magdula ka o natural disaster. So, ako karong sa volcanic, volcanic ba yun? Sa volcano, kay para masaysayod da, awak ng life, 50-50. Ganda na lang ni. Sayo pa nila guys, sayo sakta. Sayo sa lahat. Sayo sa lahat. Magkana ay okay mo isa ba? Acid rain or sama ni? Acid rain or isa ba? Sama ni siya. Fire? No, it's not a fire. It's hurricane. Okay.